sa pagpaningkamot sa pagpalapad sa serbisyo publiko, ilabi na sa mga kabus ug mas nanginahanglan sa mga nag-unang nga mga informasyon, pag-analisar sa mga dagkong isyu ug mga hisgutanan, manalipod sa mga nilupigan ug mulingaw kaninyo ang mas gipakusgan nga tulumanon. Birada! Birada! Kauban ang dangpanan sa katauhan. Jonas Bustamante. Birada! 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 Higala, mayong adlaw kaninyong tanan, labi na sa atong mga viewers o gusab sa atong mga sukit tigpaminaw sa atong programang Birada News Update. Nanapod ning inyong alagad, Banat Jonas Bustamante, mopadangat kaninyo sa mga informasyon, kasayuran nga atong hatagas igong pagtagad alang pod kaninyong tanan. Dinitas atong isgutanan karong buntaga mga sukit tigpaminaw. Birada. Kini may kalabutan sa nagkasugod na no nga mga kalihukan sa politika dinhi sa nasod, kay remember nga sunod tuig na ang 2025 midterm election. Din magpili ta og 12 ka mga senador. Nya dayon sa atong local election sa atong mga kandidato lokal from congressman, gobernador down to SB members. Na karon mga kaigsunan, no, atong hatagas pagtagad aning atong Birada News Update, kining latest development may kalabutan sa mga kandidato, no, nga mga kanhi og bag-o o neophyte nga mga kandidato nga mo dagan sa pagka-senador sa nasod. Atong nasayran nga opisyal nga i-endorso na mga kaigsunan ang Garbo sa Mindanao, Garbo mismo sa General Santos City, Sarangani Province, si kani senador o mabalik pagka-senador, Senator Manny SMP Pacquiao. Siya mangaygala gi-endorso kaghapon atol sa pagbisita mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos dito sa General Santos City, kay adunay mga programa nga mitunol siya mangaygala og mga ayuda ngadto sa ato mga fisher folks, farmers ug uban pa. Og atol sa iyang pahayag, iyang gipadangat no ngadto sa katawhan mangaygala dito sa Jensan nga pag-introduce niya kang Senator Manny Pacquiao nga kani senador og mobalik pagka-senador Manny Pacquiao. Birada. Paminawon ta, mangaygala ang tipik lang no sa pamahayag ni President Bongbong Marcos mangaigsoon kagahapong adlaw sa iyang pagngalan ni kani senador mobalik pagka senador Manny Pacquiao atol sa iyang speech kagahapong adlaw. At siguro kailangan hindi na pa kailangan ipakilala at babatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Birada. So moto mga kaigsunan no. So adunay gipaabot ng endorsement si PBBM ngadto kang kani senador o maabot senador Manny Pacquiao. And remember mga kaigsunan nga posible no mo ni ang mga gipaabot karon sa mga political analyst nga sa maong endorsement posible nga maapil si Senator Manny Pacquiao sa senatorial lineup ubos sa Partido Federal ng Pilipinas o uban pang mga kaalyansang partido sa nasod sa mas lakas NUCD o uban pa. Birada. Na karon, welcome development kini mga igala no sa taga Mindanao, kay di lalim nga nanginanglan pud ta og mga public servant sama ni Senator Manny Pacquiao mga igsoon nga mo serbisyo sa Katawas Mindanao. And not only Mindanao, sa tibuok nasod Pilipinon. So pohon mga kaigsunan og unsay dugang development no ato ning tutukan no unsay response ni Senator Manny Pacquiao. Murag nakita nato ni katawa siya no
sa maong pronouncement ni President BBM nga mobalik pagka senador. So meaning dako ang kay gayunan manghigala nga mo kandidato balik ang atong pinanggang senador kanhi og mobalik pagka senador Manny Pacquiao dinhi sa Pulos, Mindanao. Manghigala unsay update ani, no? Keep posted lang mo, tune in lang permis atong Birada News Update para pod masayod mo unsay development kay sayod ta nga ang filing of candidacy karon pa mang umaabot October 2024. So siguro pipila ka bulan gikan karon manghigala ma-confirm na nato unsa gyoy development manghigala sa posibleng pagbalik, no, og kandidato ni SMP Senator Manny Pacquiao manghigala sa Senado. Birada. So mali ang atong isgutanan og sa masnandan pasalamat sa atong mga viewers, sa atong mga listeners sa atong programa nga Birada News Update o sa atong programang Kalandrakas Live manghigala, no, sa DXCO Radio Pilipino o sa 104.9 Real Beat Radio FM Hingoog City. Unsay development ani, kamo ang unang masayod, kamo ang unang atong ipaybaw dinhi sa atong pagpanag-uban. Kaninyong tanan, daghang salamat mga sukit tigpaminaw sa kanunay ninyong pagsunod sa atong pagpanag-uban o kaninyong tanan, dalaygon ang Diyos sa kanunay. Sa pagpaningkamot sa pagpalapad sa serbisyo publiko, ilabi na sa mga kabus ug mas nanginahanglan sa mga nag-unang nga mga informasyon, pag-analisar sa mga dagkong isyu ug mga hisgutanan, manalipod sa mga nilupigan ug mulingaw kaninyo ang mas gipakusgan nga tulumanon. Birada! Birada! Kauban ang dangpanan sa katauhan. Jonas Bustamante. Birada! 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 Birada.